Yung akong sa si Marvin nagandang na mayroon kaya buti ang ating guru na po sila. Okay, mayroon sa tangan ng Panginoon kahit po sa niya again in the book of Philippians. The message is titled, Work Out Your Own Salvation. During my early Christian life, it is by the grace of God na doon ay mga panahon na nag-stay ko kung maka-encounter ko mga passages sa Biblia na akong i-question na yung mga passages sa Biblia na akong i-question akong kaulay yung level. Pero it leads me to search and to study. Kung saan sa mga lugay na hindi na kung bakit yun ay bakit kaya ang pinag-tutot is about this work out your own salvation. Work out your own salvation. Then yun niya sa question about salvation to work out. In John chapter 6, din in verse 27, ngun niya, labor not for the meat which perisheth, but for the meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you. For him hath God the Father sealed. Labor not for meat that perisheth. Then in verse 28, niya, then said they unto him, what shall we do that we might work the works of God? So mga disipulo karon ni Ginoong Kristo o katong nagapamati siyang pagtulunan, the question about work. What shall we do? That we will work the work of God. Then in verse 29, morning tubag ni Ginoong Kristo. Nya Jesus answered and said unto them, this is the work of God. You want to work the work of God? Then kini ang work sa Ginoo, that ye believe on Him which He had sent. Kung mo sabton, kung gusto na trabahoon itong trabaho sa Ginoo, which kung mo tanawon mo refer to the work of salvation. Pero ang tubag sa Ginoo karon gusto mo trabahoon niya, ang work sa Ginoo niya, this is the work of God. Ug unsa niya work niya, that ye believe on Him whom He hath sent. The work of God as referring to salvation is to believe. And that is what in the book of John says, and particular John, that in the book of John, ang ginahisgutan niya is to believe. Muna sa John chapter 20, naroon sa John chapter 20, and in verse 30 to verse 31. Yun niya, John chapter 20. And many other signs truly did Jesus in the presence of His disciples, which are not written in the book, in this book. But these are written that ye might believe. That is, they are asking, what is the work of God, so that we will work it. The work of God is to believe. Then there is a John chapter 20, as the Apostle John is about to end his gospel, the Gospel of John. But these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have eternal life. Through that ye might have, that ye might believe, and that believing ye might have life through His name. So, work out your own salvation. Now, tanawon sa Hebrews chapter 4. Ang kung ginaistutan dito karon is, what is this kind of work? Is this a work for our salvation, or it is a work which is to work out to work out our salvation? Now, in Hebrews chapter 4, ini ato nang atong karon. And in verse 9 to verse 10, dirigis ko tan ni Ginoong Kristo kadtong iyang ginasulti sa John chapter 6.
Pero diri, ang iyang main na karon sa Hebrews chapter 4 is about the rest, ang kapahulay or ang pagpahulay or ang kanya diri kay no more work but resting in salvation. Now, ingon niya din sa verse 9, Hebrews chapter 4 verse 9, ingon niya, there remaineth therefore a rest to the people, God. Kapahulayan. So, dili na ni work. Kapahulayan na niya. For he that is entered into his rest, he also had ceased from his own works. Doon niya, sabtag mayo ang verse niya, for he that is entered into his rest. Isa to, ingon niya sa Matthew chapter 11, and in verse 28 to verse 30 niya, Jesus said, come unto me, all ye that are heavy laden, and I will give you rest. For my yoke is easy, and my burden is light. Karon sa Hebrews chapter 4 and verse 10, for he that entered into his rest, come unto me. Doon niya, he also had ceased from his own works, as God did from his. Nga yung giniskutan diri, it is a rest of redemption, ug ang compare sa rest of redemption is the rest of God in creation. That Christ, after he completed all all those 6 days creation, when it was all completed, finished, he rested. No more work. Naidhimo. Karon iyan ang gi-relate sa tanang mga luwas. Nga kanadto kung muhiskot ta og mabutang nga maayo nga atong ginawa na kini i-merit sa Ginoo para sa atong kaluwasan kadto wala na to. So ang pangutana karon, what is this work out your own salvation then? Masud ko ninyo. Mabalaga ko kay kanang mag-istorya ko kasi istorya ko nga dili na sabtan. Pero muna nag-post ko og nagit ko ninyo. Now, tanaw sa James. So, sa James chapter 1, you will find the challenge of James in regards with this message, work out your own salvation. Kung saan yung work out your own salvation. Nga luwas ta, karon i-work out nimo. Nga ang pasabot, ingani. I was saved because someone had obeyed this command of the Lord. I was saved because somebody worked out his own salvation. Luwas siya, iyan yung i-work out, iyan yung i-share. Ug karon nahimo kong epekto. Ug kamo pud ing aning nahitabo sa inyo. So sa James chapter 1 and in verse 22 to verse 25, mo ni ang challenge ni James, the half brother of the Lord Jesus Christ, to the believers, that we are to work not because we are saved. We are to work not because we want to be saved by our works, but rather we are to work out our salvation because we are saved, to share this to others. So sa verse James chapter 1 and verse 22, kini ang gisulti. But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own self. Nangambot pasabot, work out. Karon niya kon, be doers of the word. Kanadto, dili ta doers of the word. Ang akong kuan kanadto is naga-work ta para maluwas ta karon based on the gospel in whom we have heard and believed. Karon ato tong i-work out. Si James karon mo ni yang ginapasabot. Unya, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. Nga iyang gina-point is be doers of the word, work out. Then ingon niya sa verse 25 din niya, but whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, now notice this, but a doer of the work, kadtong doer of the work, niya, this man shall be blessed in his deed. Magit ninyo ang ginapasabot. Tanawa, niya sa verse 25. Sa James chapter 1, verse 22 to verse 25, ang gina-impose din ni James is you have to work out your salvation.
ang yang sulti din, be doers. Be doers of the word. Then in verse 25, mao ni ang sulti. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the word, this man shall be blessed in his deed. The doer is the one that is blessed in his deed. Work out your own salvation. Now, tanawa ron sa Philippians, balik sa book of Philippians chapter 2, sa atong text. Ingon niya sa verse 12 niya, wherefore, my brethren, as ye have always obeyed, not in my presence only, but now much more in my absence, take note of this. Niya, work out your own salvation. Notice the word own. Work out your own. But pasabot, ang gina-encourage ni Apostol Pablo diri, ang iyang gina-challenge diri, ang matag Kristohanon. Each one of us is to work out our own salvation. That means we have to produce works of our own. Nga ang pasabot niya na, dili kay usahay ngani. When we work out, oftentimes, atong ginatanaw ang work sa uban ug nagakritik ta sa ilang work, dili na mao. Each one of us will be accountable in this life. Each one of us will face the Lord in the judgment seat of Christ, and we are not to be judged according on what we have seen or talked to others, but our presentation of our work is what we have done in this life individually. Muna work out your own. Nga ang pasabot ni mind your own business. Mind your. Muna usahay nga sa atong Christian life, ang usa ka usahay nga dili ta mo lahutay sa buluhaton sa Ginoo. Kay di man ta mo focus sa atong kaugalingon. Mo focus man ta sa uban, mo compare man ta. Na ako when I started to be a Christian and even in the ministry, daghan kog mga wala pa mo nga nakauban nga nawa to sila. Daghan. Pero nagpadayon ko wa ko katanaw sila. Ha? Wa ko ning sunod sila. Ha? I am accountable for my own. Pero sa makakita gud ko sa ila, pero dili to nahimong hindrance nga di ko magpadayon. Nga asya man gani. Ayaw, pasani ilang mo ka kono. Kini si akong asawa nga si Ilsa. Soul winner ni ug kugihan pud ni. Kining iyang makaliwatan nganong naani diri. Ang punuan bayan nila si Ilsa. Sa among ma-extension kanadto, kini si Ma'am Ilsa ninyo, naga-extension ni. Ang iyang mga kalaban sa extension kanadto, si Jingjing, si Ma'am Lucy. Ilang ginakontra, ilang ginakumbati siya. Ilang gina-question ang iyang ginatulong nga doctrine. Si Jingjing, kay Baluka na, yan ginasumbong eh. Then ako po, sige po na ako siya gina-encourage po. Pero, ang buot akong pasabot, work out your own. Kaya usahay, ang trouble sa simbahan is you look at others. Then when you compare to others, kung pa, then, you know that. You know that. So, this is, when we work out our own, God is telling that our judgment is not based on sa others, but sa ato nga kaugalingon. I would like to repeat that. So, tanaw ron, balik sa Philippians. Notice niya, work out your own salvation, din niya, with fear and trembling. Tanaw, work out your with fear and trembling. Nga ko imong tanawon, kini is a serious business. Because this business is of the Lord. The Lord's business. And we are accountable on this. Muna siya nga, in Hebrews, I think nasa Hebrews, that, Hebrews chapter kadtong about severity na panapod ko, about that when we face God, it is a severe thing to face God, that we are
or accountable individually. Evidence. So tanaw ron sa verse 13 karon. With fear and trembling din in verse 13 niya, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Now tanaw ko, work out your own salvation with fear and trembling. Pero sa verse 13 niya, work out. Pero sa verse 13, niya, for it is God which worketh in you. Niya, work out your own salvation as you work out in niya. Pero ang work out ng tanawon, ang Ginoo di na sa tuwa. With fear and trembling, in which when God is working to us, actually, ang ato karon is katong have thine own way, Lord. Work out on me. Unsay but pasabot ani. Now, you will find in the life of Joseph. Now, in the life of Joseph, itong gabitong itong word na was tried or had suffered for 13 years, 17 years. In that length of time, God is working in Joseph. He's working in Joseph. But pasabot, nga gipanday siya sa Ginoo si Joseph ug maayo. Ug ang iyang respond kanunay kanang ga-work out ang Ginoo kang Joseph is humility ug submission ug obedience. And when God see that naanani that God is successfully working in Joseph, then Joseph is now prepared for the throne, and in that time, God now work in Joseph, through Joseph. Nga ang pasabot, pandayon daan sa Ginoo ang atong mga gawi kanadto nga di maayo, kadto kaon to niya, pandayon niya og maayo mga gawi sa to ang ug kanang mga gawi nga mapanday katong humility, long suffering, dayon una kaibutang niya to be enthroned. Muna ang iyang pasabot sa Ephesians chapter 2 and in verse 10. Nga kanhi sa ato kanadto lahi atong magawi. Ang atong magawi kanto lahi ug atong mga pamaba kanadto lahi. Pero sa dihan nahimutang Kristiyanon, hinay-hinay itong ginahawa sa Ginoo. Kadtong dili nato, kung wala pa dili nato maayo nga mga pangbatasan o kung ginatawag dili maayo nga mga gawi. O kini ang iyang gisulti sa Ephesians chapter 2 and in verse 10. Nasa Ephesians chapter 2 and in verse 10 niya, for we are His workmanship. Ngambot pasabot, workmanship, ngambot pasabot, kita nabag-o tungod sa Ginoo. O ang pagbag-o nga naa sa ato kini tungod sa presensya sa Ginoo through His Spirit, nga nabag-o ang atong mga paghunahuna ug atong mga pagbati. Pero di po pasabot na kumpleto, pero at least naana tayo mga makita ng mga pagbag-o. Numauna nga, when He said that God is working in through us, that He is ginapanday ta sa atong mga panghuna, kung pa gina-change oil ba, ginabag-o niya, atong magawi, nga karon pwede na karon nga magamit ka para sa Ginoo. Ang term niya, workmanship. Ingani, kanadto, kay ingani ko, sa unsa nga itong pamagi nga maka-work sa bulaton sa Ginoo, kung dili maayo atong gawi. Kung ako halimbawa ako Kristiyano ko, pero makita akong kinabuhi, wa na bago. Nagyapon tong sugal, napa tong hubog, and so on and so forth. Wala to hinungdan nga maka-work out ang Ginoo sa to. Dili to. Mahimong katawanan ang buluhaton sa Ginoo. So, ang iyang gisulti karon sa Philippians, ngunya, for it is God which worketh in you, dinya, both to will and to do of His good pleasure. Ingani ang naitabo-pod kang Moses, kung inong tanawon si Moses. When Moses, sa diyang tao si Moses, 40 years siya, nga gitrain sa Ginoo. In the wilderness. Una siya, 40 years, nga nagamit sa Ginoo. In the wilderness, God worked in the life of Moses. Gibag-os, gipanday sa Ginoo si Moses. Iyang una-una, o iyang kasing-kasing, iyang pagbati. Then at that time nag-work in ang Ginoo, karon God worked through him. And the wonderful thing, when God worked through him, miracles, mga work sa Ginoo,
dito nahitabo kang Moses. Masatong ko ninyo? Ingana po sa ato ang mga Kristohanon. Muna nga, dili siya nga, anong di man mo pa ang, manggad mo lihok ang, kung kanaya pang panahon nga, muna di man mo lihok ang Ginoo sa kuha. Kaya dili pa, kung kan pa, dili pa ka-prepare, wala pa naka-work in ang maayo ang Ginoo sa imuha. Napatong imong mga hunahuna nga dili mayo, mga butasang mamayo, which could hinder the working of the Holy Spirit sa imong kinabuhi. Ug mahinder to, kay makita man sa mga tao, kadtong mo gawi. Din mo sulti nga Kristiyano ko, din makita nila, may diferensya. Kadto, ang ginasulti, God will work in, baguhon kanya sa baguhon na. Then before that, then after that, He could now work through you. Tanaw sa Philippians, balik, sa verse 13 niya, for it is God which worketh in you. Nawing ani, usahay di nato kayo na appreciate ning how God will work into us. Or ang question usahay, sa unsang pamaagi nga nag-work in ang Ginoo sa kuha. Kayo niya work in man. Nawing ani, usahay kung Kristiyano ko, magbuhat kag diri maayo, na ay, di mo matingalan mo usahay, sa imong thought, but that is that the speaking of the Holy Spirit sa mga. Usay mo niyo nga, may tag makikistorya ang Ginoo sa kuha. But when you are a believer, you may not know it that God is speaking through you. Nga mubuhat kag di maayo, na imusulti si mga mali baya na, makonsensya ka. Kadto, God speaking to you. Then kung magbuhat ka po og maayo, kung kan pa, napoy, mukha na tama dito. Kana, mga kuha na, may na, pag-isuro niya sa Ginoo sa tuwa. If you are very sensitive, mo na nga, kasagaran sa mga Kristohanon, nagyod na guilt kanunay. Kinsa to? Because God is speaking to them, that would say, mali na. Or, through His Word, daw siya nagkabit mo, daw siya nag-steal mo ko. That is how God is speaking to us. Then, when we respond on it, then, karon naga-epekto ang working sa Ginoo sa imuha. Naga-working siya. Kaya naga-abide man ka, naga-obey man ka. Magiti mo na. So that, ang Ginoo, ang pag-work sa Ginoo sa tuwa. Nga, karon mo na ingon niya, for it is God which working in you, both to will and to do His good pleasure. Tanaw sa Philippians, chapter 1, and in verse 6. Tanaw ron sa Ephesians chapter 1 and verse 6. Ang iyang pasabot nini. Ngunya, being confident in this very thing, that He which had begun a good work in you, began, when you are saved, no sugod naglihok ang Ginoo sa kay because of the Holy Spirit that indwells in you. The more that you respond on the pleading or on the pleading or on kung ang konsensya sa tuwa, the more you respond to God, the more that God could work in you. And the faster na mahimo kang gamiton sa Ginoo. Muna ingon niya, being confident on this very thing that He which began a good work in you, kanus anila nagsugod, when we become the workmanship of God. Sa Ephesians chapter 2 verse 8 niya, in you will perform this until the day of Jesus Christ. Nawingani, muna siya usahay, as a Christian, dili ta pari-parihas nga mga Ginoo maka-work through us. Kini magdepende kanunay on how we respond in God's working in us. Ang pasbut kung hinay ang imo respond, hinay ang tubo dina sa pagtuo. Gani kung gani usahay, pero ang maayo that when you are saved, it is always that God wants to work in you. Kaya ang purpose when we are saved is to serve God. We are saved to serve. And that is muna ang gusto sa Ginoo sa tuwa. Muna nga kung mong tanawon, muni ang iyang ginsulti karon dito sa Matthew chapter 5. Sa Matthew chapter 5, you may not know it, but individually, we are being observed and we are being seen.
nga ano na ko kanunay nga daghang tao nga dili makabasa o nagabasa og Biblia. Pero ilang ginabasa ang atong kinabuhi. Ginatan-aw nila atong kinabuhi. Muna sa Matthew chapter 5 and in verse 14 to verse 16 ingon niya, ye are the light of the world. A city that is set on the hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it in a basin, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Then sa verse 16, let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Not lately, di patuloy I think last week, itong nakauban sa kuha nga, itong nagdidikit sa nabunturan sa ilang Dr. Spirit na birth dito niya napunta murag na didikisyon na ito siyang building o itong silang sakyanan nga kung imong ma-observe sa dihang before I speak gipa-testify ang iyang mga trabahante. Kung imong madungog itong imong tanawon itong udunggon mo itong mga testimony sa ilang mga trabahante, kadto is the result of God's working in sa iyang kinabuhi. Nga ilang mga testimony is, ako, salamat ko, na-bless ko, all it. Ano to? Tungkol kay nakita nila ang working sa Ginoo siyang kinabuhi. O kadto nga working is a changed life. Lahi nga kinabuhi. Nga karon ko mong tanong mo itong Matthew chapter 5 and in verse 16. Matthew chapter 5 and in verse 16. So, tanaw mabalik sa Philippians chapter, sa atong text, chapter 2. Nga, for it is God that working in you. So, pasalamat mo. That ingani, every time na doon natin ginahimo, particularly and specifically, when it's against the will of God or against the will of God, bantayan ni muna. Naagay mong putik sa imong huna-huna nga nagapahon na sultingan, dili na mo. Naagod na. The response would be, Lord, pasaylo ako, i-correct ko. Kana, muna ka nang have thine way, submit yun ka kanunay kay, kana is God speaking to you. Pero, bantay ka kay, by the time yung mga Kristiyano nga, ilang ginahardin, ilang kasing-kasing. That when God speak to him, God speak for correction. Oftentimes, muna ang the Bible is, kunya for correction. Iya ka for rebuke, for correction. Muna yung ginasulti. Pero usahay, kung di ka mo respond, come a time na mahardin ka. Nga to the point nga makalos ka. Then later on, ang ibuhaton sa Ginoo, kung maabot kang state, iyak kang, doon na siya himuon sa mga, nga muhambol ka. Nga mo surrender ka, muhambol ka. That is chastisement. Nga din na po, kung ma-chastise ka, din you surrender to the Lord, mo sulti, mo agi na po ka, when you go to against the will of God, mo istorya na po lang Ginoo sa mga. Then if you have learned, Lord, pasaylo ako, nag-surrender ka, then God again is working in you. Which means nga, musugol po siya work sa mga, kay gusto sa Ginoo, nga doon na siya himuon, diya sa imong kinabuhi. We are not saved nga dili nga ingan lang ta. Doon ay gusto good nga himuon ang Ginoo sa atong kinabuhi. Usahay ang nakababag lang kay dili ta mo surrender, di ta mo alaw nga ang Ginoo mo work in sa to. Ang but pasabot niya na kadtong clay the potter and the master. Ngayon kang ginapur magyud purmahon kanya. Now, oftentimes di nato ni nagkita, pero kung imong tan-awon ang mga tao sa Ginoo, in which God had worked into them, God had worked through them, mightifully. Para sa kang Moses. Great things ang nabuhat ni Moses. Tungkol kay si Moses, nagahimo sa bulaton sa Ginoo. And all the prophets, nagabuhat sila sa bulaton sa Ginoo. Ang Ginoo ang magtrabaho dinha sila. Si Moses nahimo tong Red Sea iyang gibuak. Si David napatay niya ang Goliath, na-conquer niya. Si Daniel ginabay siya sa lion din, wa siya labti. Even Apostle Paul in many times siya kinabuhi unya
don't be fear not, I am with you. That eventually, God wants to work and to work in him mightily. And when God worked to him mightily, that is where God now had accomplished His will in your life. That we are saved to serve God. So tanawa sa verse chapter 2. Again, niya, for it is God which worketh in you, both to will niya and to do of His good pleasure. It is of God's pleasure when He could work into you. Then notice in verse 14. Verse 14, tanawa na karon niya. Do all things without murmurings and disputing. Ingon niya, work out your own salvation. Work out. Karon din as we respond now, as God is working through us, niya, do all things without murmuring and disputing. Now, ang diri karon ang usahay, gana po diri usahay ang mahimong problema sa to. Kay oftentimes, ganahan tag mag-work kung dunay gatan-aw sa tuwa. Ganahan tag mo work kung dunay mo pik-pik sa tuwa. Basta nga, okay kayo ka. Mo ni si kinisiklin, wa gyud ko ga mutlang kung happy ako lang wa tay mahimo, wala gyud ko ga kay okay kayo na mong trabaho brad, si Vilmer wala wa maldi berjojo kita mo kamugutan di ko naga sa inyo. Kita tanan individually God is working on us. Kung nag-work ang Ginoo, it is that siya ang nag-work sa tuwa, o it is that siya atong i-please. Dili itong nag-work na to be seen of men. At bantayan to. Kaya kung ang kana atong purpose, muna nga salamat sa nabunturan. Salamat po sa inyo sa Rosario. Nana sa inyo na. But when God is working to you, it is your privilege. Muna nga, sinilpi, di ko gawin sinilpi, humuk-humuk ni kasing-kasing. Kini sinilpi, Iglesia ni Cristo ni. Nagbata ni nga Iglesia ni Cristo. Kini si Jongjong, nagbata po ni nga SDA. And they were all converted here. And God is working in them. Di talaga, taga-monitor, pero kini, individual ni. Individual commitment. I said ingani. For 24 years, daghan na po mga para sa inyo nga nagsulod ko diri. Ang uban nangawa na. Daghang nagawa na. Pero dili po nga bisag nangawa sila, di po but pasabot nga mawa po, pumuundang po, dili na. Nga naman, kaya I'm not serving sila, akong pag-alagad, di aman sa Ginoo. Ug ang reward di man sa inyo ang reward naman sa Ginoo. And individually, we are all accountable to God. So, no murmuring. Now, when we speak about murmuring, in the old time, mo ni sakit sa Israel. Ang usa ka pinakagrabe nga sakit sa Israel is they are murmurer. They are complainer. And you know, and you know that this kind of attitude are evil. Because when you murmur, you go against authority. You complain against authority. You dislike authority kung nag-murmur ka. Now, we are all servant of the Lord. Ang mga Israel, kanunay sila murmur kang Moses. Hala, sige, murmur kang Moses. Then later on, ingon sa Ginoo, yung murmur to Moses, dili si Moses, sa ako mo nag-murmur. Kaya ang work, dili sa kang Moses, ang work, gikan sa Ginoo. So, I hope makita niyo ni, that we are all servant of God. Now, to be honest, ingani, na yung mga panahon nga, nagkahunaw na ako nga, nahitabo na ni. Nahitabo na ni. Nakanad to, there was a time nga bago pa mga 3 years o 2 years ago. Ang atong simbahan, 2 years o 3 years nagpagsugod og ang simbahan din. Nagsabot mi sa mga min. Ang mga min akong gisabot. Usa ato si Sir Willie. Kaya siya may board sa chairman sa Deacon kanadto. Nga mag-surwining mi sa Asunsyon. Ang oras iuna ko alas 2. Alas 2. Hapit na alas 3, mga alas 2, hapit na alas 3, wala agad sila. Akong gibuhat, ni adto ko, ako lang usa.
Gahilak ko nga drive sa bus. Kadto kay ang ilang tanaw, ato ana bitaw si Kuan, pero ang point is that individual na commitment ni. Ako puser lang ko nga butong let us work for the Lord. Pero the accountability na nako nasa Ginoo. Dili sa tao. Individually ingana siya. Di mo nagmurmur ka pastor, wala agad. Pero sakit sa umbot. Pero dili to nahimong rason nga na-discourage ko. Dito rason nga wa ko nagpadayon. And in fact, nahimo tong challenge nga every time na karon mo adto ta, mga bot na sila. Kaya ako, nakita na nga, I'm serious. So, murmuring. Now, notice sa verse 15. As this is about working for God, work out our salvation. Then in verse 15, do all things without murmuring and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as light in the world. Now, tanawa ron kini. This is referring to the work of each one. Our work, how we work our own salvation. That karon kini nga work, kini is the work of God. In which this work, ang term niya kung tanawon, is the light of the world. Nga kita is working in a dark world and we are bringing the light in this world. And that is the gospel of our Lord Jesus Christ. As we do it, ingon niya, that ye may be blameless and harmless, the sons of God. What is this? Work out your own. Ikaw ni, individual ni. That we may not be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as light in the world. Di niya, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. The message and the challenge is, work out your own salvation. Ang sulti ni James, faith without works is dead. But pasabot, ipakita ang imong pagkakristohanon. Work out simply means ipakita o i-share ang salvation sa one. And as we do it, do all things without murmuring and disputing. This is the work of God, and the work of God is worked by the church. So, that means each one of us is to work out. The reason why we have this church is because of this. The commission that God had given us, and that is what we are to work. So, ingon niya, let your light so shine upon men, that they may see your good works and glorify God, which is your Father which is in heaven. Amen. Work out your own salvation. That in this, when we face God, we will be accountable. And the evidence of this workout is the soul that we brought forth in the Lord Jesus Christ. You may not know it. Let me say this. You may not know it. Pastor, di ko kayo mo share. But by the way you could lead others to the Lord Jesus Christ. Muna nga, let your light so shine. Let us all stand up and let us pray. Our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa pahinumdum din sa imong pulo. That as God's people, it is mandated and committed of the Lord Jesus Christ to everyone, that we are to work out our salvation. That is, we are to live out ang among pagtuo. That is, to share ang among pagtuo. That is, Ginoo, nga kami mahimong suga. Mahimong suga sa mga katawhan, na di nila makita ang Diyos. Kapan makita nila ang Diyos pinagi sa among binuhatan o sa among kinabuhi. Dalay ko ng kao, Diyos, busa tabangay kami, that each one would come to the point nga in the realization that the purpose that we are saved is to serve. And when we serve, that is where we could say that we work out our salvation. Thank God for those that had worked out their salvation, And one of the effect and result of it is
our salvation. Those that had shared to us the gospel had worked out their salvation. They have shared the gospel to us. Lord, tabay kami nang among kinabuhi makadala og mga kalag og iwag sa mga kalag na wala pa diha kay Kristo. Sa umaabot na sad nga Lunes hangtod sa Domingo, as we live fully, tabay na mahimo kami suga, na mahimo nga ma-work out namo ang imong kabubuton, na kami mahimong panalangin sa wala pa diha kanimo. Kini among giampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesus, Ginoong Kristo. Amen. It is always, I'm a result of somebody's working out of their salvation. Individually, among angkon ka nga kamong luwas, you are the result of somebody's working out their salvation. So, work out your own salvation. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray, take all my guilt away. Oh, let me from this day be wholly thine. May thy rich grace impart strength to my fainting heart, my zeal inspire. As thou hast done for me, oh, may my love to thee pure, warm and chainless be a living fire. While life's dark maze I tread, and griefs around me spread, be thou my God. Be darkness turned to day, while sorrow steals away. No, let me ever stray from thee, when is life's trials and pain, when death's cold in stream shall hold me on, will Savior then in God fear and distrust remove. Oh, bear me safe I could recall ka na to, kini si Intit, gamay pa ni ka na to ga extension, iyang kita dito sila. Gamay pa katit. Ang napon ni silang start. Karon si Intit, maayo na kayo mag-extension. Kini sinilpi ka na to, kung nag-extension mi dito, nagapamati ni, pero nagasuksok lang ni sa kwarto, nagapamati ni. Karon si Nilpi, nag-extension na. Kini si Jungjung, o si Jingjigan mag-extension ni, usay kung wala ko, ilang dibatihon ilang tita, dibatihon yun nila na. Kaya balo ko silang mga dibati. Ipakita daw nga ang Dominggo, adlaw sa pagsimba. Ako pong tudloan niya akong asawa. Karon they are faithful member in the church. Napod ni siya, ayaw lang mo kakuhan, kining work out ba? Na siya igsoon nga to sa Amerika. Kato yung igsoon sa Amerika, portion sa iyang type ito, yung binulan, ginhatag ni sa to. Kato resulta lang yung punto, dinalan din na work out. Same simplicity, just work out. Ayaw, dili ka ng work out, paano ba ka nang live out ang imong Kristo, pagka-Kristoano. Nga ang Kristoano lahi. That we deal fairly, muna siya nga, let your light. Dito sa, I think dito sa Nabuntaran, let your light so shine
Ang principle is, kung mangisda ka, para daghang kag kuha, kanang panahon nga ngit-ngit yun. Dayon kung panahon ka nga di kay ko fisherman, pero muna yung principle. Kung gusto ka mangisda ka, kanang panahon nga ngit-ngit. Dayon pasuga dito sa tunga sa dagat ang suga. Muduol ang mga isda. Dahil na nimo si kopon. Nagit niyo na nga principle. Ingana ang principle sa mga isda. Walay labor, ngit-ngit ilang tuyon. Pasigahon lang. Muduol. Seek with. When they see the good works in us, mula itong mga isda na nakakahayag sa nakakita sa kahayag sa itong kinabuhi. Ingana na ang principle na i-work out natin. Let your light so shine. Let us bow down our heads for prayer. Our most gracious and loving Father, Lord, salamat sa tibok adlaw ng panimbahon. Daghan kami mga pagtulunan nga among nakot. Did Jesus Christ died on Friday, and we know it's not. And today, it's about working out our salvation. Kaya ang simbahan, muni ang purpose na kami naluwas. Ug matag usa kanamo sa mga dapit, kami mga suga. Ug ang mga tao nagatan-aw sa mga kinabuhi. We may not know it, but people would say, they would see the difference of the Christian life compared to others. That they could trust us, and like a fish in dark places on dark times, when it is lighting, they are drawn to the light. So bless Ginoo ang among mga panimbahon, o bless ang mga kinabuhi sa mga tao na magkinabuhi na pod karong sunod nga adlaw hangtod sa Sabado. Na inigbalik na mo every Sunday. Dunay kalipay, dunay panagbudyaka tungod kay nakiguban usab ikaw kanako nam ug nga imo kaming gitabangan nga ma-work out namo ang among kaluwasan. Laybon ka o Dios ug dangay kang pasalamatan ug kani among gihimo ang pagpasalamat ug pagampo dinha lamang sa ngalan sa among manluwas nga si Ginoong Kristo Jesus ug kini among hampo diha siya ngalan and in Jesus name. Amen. Salamat. Ug afterwards mo pala sa atong